गुड मॉर्निंग ओडिशा आज हूँ एप्रिल मास 25 तारीख शनिवार दिन जाकर बहुत गुड़ाए खबर आसी अनुरोध कि भिडियोटी को संपूर्ण देखिए जहाँफल मात्र किसी समय भितर ओडिशार सब खबर जानीपर भिडियोटी भल लगे भिडियो को लाइक और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलें आसतु आज खबर उपर नजर पकड़े आज प्रथम खबर 27 रु बंद राज्यर समस्त स्कूल कॉलेज और अंगनवाड़ी केन्द्र चलित वर्ष आगुआ खरा छुट्टी घोषणा कर राज्य सरकार आसंता 27 तारीख बंद राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज और अंगनवाड़ी केन्द्र मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में चली प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी आगुआ खरा छुट्टी घोषणा कर सुरक्षा को नजर रखी राज्य सरकार यह निष्पत्ति नहीं विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ए संपर्कित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अनुमोदन देते। परवर्ती अपडेट आप छाड़िले राघव चड्डा आम आदमी पार्टी छाड़िले राज्यसभा सांसद राघव चड्डा दल छाड़ा पर बसी कि आप जो आदर्श और मूल मूल्यबोधर प्रतिष्ठा होता एथुरु संपूर्ण भाव विच्युत हो जाइए से कहते कि मु दल छाड़ी लोकों पाखक जाऊँगी तेबे आप छाड़ी बेले बीजेपी में सामिल होती राघव चड्डा कहते। परवर्ती अपडेट गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्राथमिकतार जमी चिह्नट निर्देश गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना अधीन विद्यालय निर्माण 5 एकर उपयुक्त जमी अग्राधिकार भित्ति चिह्नट करने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को हस्तांतर करने निमंते राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी समस्त जिलापाल को चिठी लिखिं। परवर्ती अपडेट पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस बातिल केंद्रीय रिजर्व बैंक पेटीएम उपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नहीं रिजर्व बैंक पेटीएम रे पेमेंट बैंक लाइसेंस को बातिल कर देछि। एक प्रेस रिलीज केंद्रीय बैंक आरबीआई कही पेटीएम पेमेंट बैंक एवं एबे बैंक रेगुलेशन एक्ट अनुसार बैंकिंग काम करिवो नहीं। आरबीआई कही बैंक कार्य और मैनेजमेंट जमाकारी किंबा साधारण लोकों हितरे नथिला एवं बैंक निजर पेमेंट बैंक लाइसेंस शर्त गुड़िक पालन कर विफल होती। परवर्ती अपडेट जातीय पंचायत राज दिवस पालित आज संध्यारे स्थानीय आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर ठारे पंचायत राज और पानीय जल विभाग द्वारा जातीय पंचायत राज दिवस पालित हो जाएगी। उत्सव मुख्य अतिथि भाव अतिरिक्त जिलापाल जोगदे ग्रामांचल तृणमूल स्तर में लोकों विकास समस्त सहयोग कामना कर संभुत ढेंकानाल जिला गठन पर समस्त को आह्वान देते। परवर्ती अपडेट जातीय पंचायत राज दिवस रे थुआमूल रामपुर रे बड़ आयोजन कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लॉक प्रांगण में शुक्रवार संध्यारे जातीय पंचायत राज दिवस 2026 ब्लॉक स्तरीय समारोह बहु आडंबर अनुष्ठित हो जाएगी। अवसर में बलागिरी ठारे आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम सीधा प्रसारण माध्यम मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री कनमगद सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग एवं पंचायत राज सचिव श्री गिरीश एसएनएस प्रमुख जनसाधारण को उद्बोधन देते। परवर्ती अपडेट जेएसडब्ल्यू और जेफी स्टील मध्य जॉइंट भेट्सर शुभारंभ ओडिशा को एक लौह पत्थर उत्पादनकारी राज्यर विश्वस्तरीय उच्चमान इस्पात निर्माण हेब परिणत करने आज एक बड़ पदक्षेप नि संबलपुर रेंगली ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एवं जापान जेफई स्टील कॉर्पोरेशन मध्य एक युग्म सहभागिता आरंभ हो जाएगी। यह सहभागिता विशेषकर इलेक्ट्रोनिक स्टील उत्पादन में सहायक हेब जहाँ इलेक्ट्रोनिक जान ईवी एवं नवीकरण योग्य शक्ति क्षेत्र में विप्लव आणव। यह प्रकल्प जरिए जापान पक्षर ओडिशा प्रथम थर पर 15,000 कोटी टंका एकक पुंजी निवेश कर। परवर्ती अपडेट अकामी योजना को बंद करेंगे राज्य सरकार विभिन्न सरकारी योजना रे बड़ संस्कार आने को जाउछंती राज्य सरकार एवं कार्यक्षम न होथिबा समस्त अकामी योजना को बंद करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। उन्नयन कमिशन तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार गत एप्रिल 16 रु 18 तारीख पर्यंत एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। यह बैठक में 23टी विभाग योजना गुड़िक समीक्षा कर सरकार समस्त राज्य परिवर्ती योजना गुड़िक सेगुड़ी प्रभाव आधार में उच्च माध्यम एवं निम्न माध्यमिकतार वर्ग में विभक्त करने को निर्देश देते। उच्च माध्यमिकता प्राप्त योजना गुड़िक अग्राधिकार दिज्व 3 रु 4 वर्ष धरी कौन बजेट बराद पाई नथिबा योजना बंद हेबो बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती अपडेट मुख्यमंत्री को भेटिले नरसिंह मिश्र बलांगीर गस्तर आसिथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को शुक्रवार पूर्वतन तथ्य मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र स्थानीय संकट हाउस ठारे भेटी आलोचना करिसेंती। अवसर में मुख्यमंत्री एवं नरसिंह मिश्र मध्य एक रुद्धदार आलोचना होता। मिलथिबा सूचना मुताबक नरसिंह स्थानीय संकट हाउस को आसी मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटी विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना करिथिबा सूचना मिली। एपरिक से मुख्यमंत्री को एक दाबी पत्र प्रदान करिथिबा
କରି ଫେରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା 44 ଟପିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାରଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ 44.6 ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର 44.6 ସେଲସିୟସ୍ ଠାରୁ 3.4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ତାଳଚେରରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସମେତ 24ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ 42.8 ସେଲସିୟସ୍, ହୀରାକୁଦରେ 42.6 ସେଲସିୟସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39.2 ସେଲସିୟସ୍, କେନ୍ଦୁଝରରେ 38 ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ 42.4 ସେଲସିୟସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତା 26ରୁ 28 ତାରିଖ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ। ଆସନ୍ତା 26 ଓ 28 ତାରିଖ ପାଗ ଖରାପ ରହିବ ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ତଥା ଏହାର ଝଟକା 65 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ପୂର୍ବରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ରାଜାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଦୀପ ଲିଭିବ ହେଉଛି ଟିଏମସିର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜର ଅନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦମଦାମରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଡଫଡ ହେଉଛି ଟିଏମସି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ରାଜ୍ୟର ଟିଏମସିର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜର ଅନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ 152ଟି ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 42% ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଗର୍ଜିଛି। ଦମଦାରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ସେଥିରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସମର୍ଥନ ବିଜେପିର ବିଜୟରେ ବିଗୁଲ ବଜାଇଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ 15ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ସରକାରୀ ଚାକିରି କେବଳ ଏକ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଆଜି 15ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅବସରରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ 15ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅବସରରେ 7ଟି ବିଭାଗର ସମୁଦାୟ 4,623 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଆପକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଏହି ଦୁଇ ସାଂସଦ। ଝାଡୁ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା। ଆପ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏହି 3 ଜଣ ସାଂସଦ ଆଜି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାଂସଦମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।